নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় আসামের এমরান কোম্পানির উদ্যোগে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় আইডিয়ান হ্যাকাথন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ফাঁকগুলি পূরণ করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য 3D প্রিন্টিং প্রযুক্তির সম্ভাবনা উন্মোচন করা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন কারিগরি কলেজগুলির আইটি স্টুডেন্টরা 3D প্রিন্টিংয়ের আইডিয়া উপস্থাপন করে। স্বাস্থ্য, কৃষি, বিভিন্ন পরিষেবায় 3D টেকনোলজি কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সেখান থেকে 3 জনকে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের 3 জন করে মনোনয়ন করা হবে। তাদের 11,000 টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তারা চণ্ডীগড়ে গিয়ে তাদের প্রেজেন্টেশন দেবে। এখান থেকে বেস্ট যারা হবেন তাদেরকে ব্যবসা করার জন্য 50 লক্ষ টাকার মতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানান তারা। वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ त्रिपुरा में अगरतला के यूनिवर्सिटी में एज इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट जो कि अपने यंग आइडियाज़ को लाइक दे वांट टू ब्रिंग आइडियाज़ टू लाइफ। एंड टुडे वी हैव अ ग्रुप ऑफ अबाउट 15-16 फाउंडर्स जो कि अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं एंड सेलेक्ट टॉप 3 विनर्स हु विल देन एक्चुअली स्टार्ट 3D प्रिंटिंग देयर प्रोडक्ट्स। एंड आई हैव कम फ्रॉम बॉम्बे। हम लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। We look forward to seeing कैसे young talent smaller cities से उभर के ऑल इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स एंड कंपनी बना सकते हैं। Anything else that you want to know? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का तरफ से ये हो रहा है। हाँ जी। इसमें बेसिकली 3D प्रिंटिंग के बारे में उन लोगों को सिखाया जाए, ऐसा है। हाँ जी। तो हमारे जो कॉलीग हैं एंट्रॉन से वो आपको ऑब्वियसली बताएंगे कि कैसे वो 3D प्रिंटिंग के दायरे से नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उनके पास 2-3 लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ। वन ऑफ देम इज एक्चुअली विद वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोल पंप्स